Phoenix 6 o'clock. Okay, apak mid, apak mid. Apak mid, apak mid. Phoenix. 3, 2, 1 pa. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Pitik image pare. 3, 2, 1 pa ba. La Oo. Apak to lang. Apakil, apakil. Apakil ah. Madam May, dabi Apakil ah. mo mag-inspire. Apakil ah. 3, Huwag mo yung 2, 1 pasok. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito na muna ah. Okay, makase up. Takusan mo na, takusan mo na, takusan mo na. Number 7 up. May sink din ah, may sink din ah. Okay, sink, sink, sink. Mabati na sa LPG, sa LPG, sa LPG pare. LPG, makase up. LPG, LPG, LPG. Number 7 up. O, balik likod ah. Okay, meron pa sa bilog ah. Okay, revive lang. Pasok ka na patay. Dili. Revive pasok, revive pasok. Gago, pinapatay pa kayo yan. Uy, i-push nyo pare. Putang ina, i-push nyo doon sa sink. Labas na, labas na, labas na. Apakay. Apak mid. Apakar. Apakar, labas sa apakar. Bilis. Apakar, apakar, apakar. Apakar, rito ang pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, image. Ito, makase. Up. 7, up. Oh, SP na, labas na, labas na, labas na, labas na, labas, 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 labas. Apak mid, labas, labas, labas. Apak mid, apak mid, apak mid, dali. Apak mid, bilis, apak mid, bilis. Okay na. 3, 2, 1, pasok mid. Wala mag-image ha. Dito lang. Wala mag-speed up. Dito lang. Ay, image na ka, image na ka. Bababa kami ha. Go, 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 go. Kami na nga dyan, Tokyo. Kami na nga, Tokyo. Pa-SP ka na. Ako papatay. Ako papatay. Ako papatay dyan. Ay, gago. Saan na ba ito? Yun lang ha. Yun lang, yun lang. Pasali Orange Rush yung May. Patandaan yung kaparte ka. Apakain. Apakain. 3 na pasok. Pasokin. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Takusa mo na 1, MH. Makase. Sa likod, up. 7, up. Number 7, up. Oh, hindi, meron sink dyan na. Yung sink, naglalakad na. Yung sink, pero na nyo na. Makase. Up. Number 7, up. Hindi, yung sink, yung sink, yung sink. Yung sink. Ang sing sa may ano. Yun lang, patayin yung sink. Uy, babayin nyo na yung mga naka-active dyan. Babayin nyo na par. Nandito sa LPG, oh. Pasok lang L na matay, ha. Pasok lang L na matay, ha. Bilis. Pasok L, pasok L. Meron pa buhay, oh. Puta, ubusin nyo na. Pasok L, ha. Bilis. Pasok, 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 pasok. Pasok, bilis, pasok. Tagal naman mo. Image tayo, 3, 2, 1, trababa na. Image na. Image na. Putang ina. 3 Ano minutes. pumasan sa inyo, Tokyo? Tapakail. Tapakail. 3, ito ang pasok kail. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ito ang pitik kay image. Sa likod muna ha, image, makase. Up, kita ko sa muna. 7 up. O, ready to sink, ready to sink. Sink naman, abante, 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 makase. Up. 7 up. 7 up. Eh, pasok lang pre, pasok lang R. Pasok lang R. L pala L. Makase up, abante dito oh. Nasa likod na ako. Nasa likod sila pare, sink. SP na nga. Papagal naman. Apak mid, dali. Apak mid, Ba't ang dami nadidisi? Ano ba internet nyo, pre? apak mid, bilis. Apak mid. Apak mid. Apak mid. Dito ang pasok. Barok. Pasok, pasok, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Oh, kaya namin, kaya namin. Image. Tara, go, baba. Gis tayo. Tokyo, pa-SP ka na. Mag-DJ check ha. Tokyo, luluwa ko to, Tokyo. Mahaba ka, Bagsa. Patay natin. Bilis. Trabaho. Patay natin ha. Trabaho.
Uy, gago, kukunin namin. Sige, kunin nyo. Luwa. Preso na matay, wala magre-revive. May na-DC sa atin. Mabagal PLDT. Wala ka na. Undisputed. Ito, Tio, 1v1 mo na ito, Tio. Kaya naman naman ko lang. Bihin mo kaya. Ilang image tayo, dito, Macro. Sa gitna. Dito, Macro. Dilis, image na ngayon, dito. Alihan mo lang, Dok, Tio, ha. Alihan mo lang, ha. Uy, dito lang, ha, ito, makase. Huwag nyo napitat, po. Tangina, kukulit. Ayan nyo lumapit. Ayan lumapit. Makase, up, yan, ha. Oh, walang hapon. Diyan lang. Putang ina. Diyan lang pare. Pwede lang. Gi. Huwag na kasi tumulak par. Diyan lang kayo. Takusa nag-GH Takusa. Nag-GH Takusa, Bogs. Ayun na, wala pa putang ina, wala pa nga eh. Nasa 12 o'clock ka, Takusa. Pumunta ng GH pero hindi pa bawas. O, dito lang tayo, harang lang tayo. Nag-GH na, tinutuloy nila. Kasi, Ayun, nandun yung ano. dito lang side lang, makasi up ito, Jejo. Hello, Ben. Dito lang, harang lang. 1.7 up. Harang lang. Huwag niyo patayin, Jejo, harang lang ha. Harang lang. O, ayan na. Spin na. Nag-GH sa Tokyo ha. Pakipot, yung May, Apak El Diablo, yung kaparte nyo. mid. Pasok mid. Ako na mid. Bogs, sali mo muna si Pugak. Pugak nurse. Nurse boss. Oh, sali party. Ayusin na party. Bumuka ka. Nagpagpatayo ka pa eh. Hindi kita ma-invite dito. Bumuka ka sa ilalim. Dito sa baba ka, Andy, sa baba ka pare. Dito sa baba, bumaba ka. Bumaba ka sa macro. Dito sa macro. Baba. Putang ina mo, bahala ka. Lapitan mo na ako. Puto, tumitira. Puta nyo na lang sa nurse. Palit mo. Yung run din, pre. Pasokin. Ayan, sa'yo na. Sige, nice. Labas ka. Apak mo. Okay na, may party na ulit. Okay, focus na ulit, guys. 3, 2, 1, pasok mid. Okay, sige. Okay. Apakin. Sige, Jess. 3, 2, 1, pasok. Kakain muna tayo ha. Papakil mo na nga eh. 7, 6, 5, image na. 4, 3, pabay ako pa. 2, 1, pitik kay image. Makakaraw, tingin ha. Ang likod, makase. Up. Sige, takusa muna. Kaya pa, makase. Up, di abante sa may ano, LPG na. 7, up. Sink naman pare. Sink naman pare, pag sinabi kong sink, abante na kayo. Kaya kayo nauubos eh. Ayun o, makasi up. Nauubos tuloy kayo, dili ka. Wala na sa likod pare, tumitira pa ito sa likod eh. Labas na. Pre, pag sinabi kong abante na para, apak mid. Wala kayo makulit pre, kung sinabi commander, dun sundin nyo, apakil. 3, 2, pasokil. Kung anong yung sinabi ko pre, dun na kayo magbuwa ng acceleration value sa 8. Ito natin na 5, 4, 3, 2, 1, trago, macro, makase. Up. Okay, 1.7, up, palag, diretso. Rekta. Pag ubos dyan, balik na agad likod ha. Likod, sink. 3, 2, half likod, makase, up, sink naman. Spin na, nakakro na, spin na. Spin na, nakakro na, spin nyo na. Spin nyo na. Apak mid. MP mid. 3, 2, pasok mid. Pitik tayo image. 3, 2, 1, trago. Sync, pumasok. Ito lang macro ha, sa macro ko lang, babalikan natin yung hika. 5, 4, 3, 2, 1, balik, makase. Up.
7 up. Sige, pupusin nyo. Pasok lang mid na matay ha. O sa kanan naman, sa kanan. Matami pa sa kanan. Sa kanan. Makasi up. 7 up. Sa kanan pare. Pasok mid na matay ha. Pasok mid, dali. Pwede style ha. Bilis. Patay mo siya ka. So, 3 to 1 MH. 3 to 1 drag, go baba. Push. Rekta tayo JH ha. Rekta JH. Makasi. Up. Number 7 up. Putang ina mo, di umabot. Kala yan. Apakal. Oy, pasali to sa party L-box yung spring. Kasi, Pasali nga, FS King. Sali mo nga. hindi ko sino, hindi may party ata yan. Pakil. Apakar. Ako na dyan sa Artok, pasok kar. Marami namatay sa atin. Miss tayo. 3 to 1 drag, go baba. Box, ang dami pa napasok ah. Yun lang, JH tayo. Balik tayo likod ha. Kapis lang. 3, 2, 1, tara balik likod, makasi. Up. Number 7, up. Balikan nyo. 7, up. Push, yung bilog. Patok lang namatay ha. Compress, bababa na tayo ha. 3, 2, 1, tara, bababa na. Panalo Balik tayo 3, GH na ako. sige lang, 1. Sige, push R1. Nag-GH ang MP. Sige lang. Kaklashing sa Takusa. Okay. Up. Labas na. Lalabas to. Apakal. 50% pa lang. Apak mid. Apakar. 40%. 3, 2, 30. Luluwa ata. 7, 6, 5, 4, Nanalo Takusa. 2, 1. Makasi. Up sa likod na agad. Number 7 up. Sige, sa likod dyan. O, spina. Ubusan, spina. Apak mid. CD ka, Jazz. Apakal. Bilis. Apakal. 3 to ang pasakal. Image tayo, sabay natin to ha. 8, 7. Image na agad. Image na. Go. Bilis. Hindi kayo malikuran ng shake, bilis. Okay, sundan nyo to ha. Makasi. Up. Okay, sundan nyo Takusa. Okay, sundan nyo. Okay, sunod, bilis. 7. Up. Okay. Sunod. Okay. Palag. Espina pagtapos ha. Espina. Espina. SP bilis. Apak mid bilis. 3 ito ang pasok mid. O, labas yan. Sync na sa GH pa. Takusa nakapak sa L. Apakar. Army sa piniktok nyo ha. 3 ito ang pasok ha. 8, 7, 6, 5, 4, Yeah. 3, 2, 1. Image na. Gi, sulubong. Kaliwa. Makasi up. 7 up. Gi, 1.7 up. Gi, palag lang pare. Sa likod to ha. Makasi up. Gi. 1.7 up. Gi, yung sa likod na ako ya. Sa likod na ako. Tumatakbo na ako. 1.7 up. Gi ha. Palag tayo dito. So, espina. Apakar. Isa pa. Apakar. Dito pa rin Phoenix ah. 2, 1, pasok karo. So, 8, 7, 6, 5, Sa may LPG sila. 3, 2, 1. Pitik ka image. Ayan na, image. Push, makasi. Up. Number 7, up. Sige, palag lang. O, espina. Apakar. SP apakar, dali. SP apak mid. Apakar. Isa pa. Apakar finish. 3, 2, 1, pasok. Dito pa rin Phoenix. Andito ba piniktok yung 8, 7, 6. Baba na, 4,
3, 2, 1 image. 3, 2, 1, go baba. Go baba, go baba, go baba, go baba. Go baba, go baba. Bilis, bilis, bilis. Habol. Dito pa ano, sync ah. Nag-GH na Phoenix, Agi. Makase. Putong ino. Apakin, apakin. Apakin, apakin. Apang mid, apang mid, apang mid. Dito ang pasok. 8, 7, 6. Ubusin mo nga rito ha. 5, 4, 3, 2. Huwag kayo masyadong lumayo, Tito Be. Dito lang muna, Makase. Upgi. 50 minutes pa yan, per 7. Upgi, dito lang muna. Ubusin na to. Alihan natin to ha. Alihan natin ha. Alihan natin ha. Alihan natin ha. Alihan natin. SP na, SP na, SP na, SP na, SP na, SP na, apakil. SP apakil, bilis. SP na, SP na. SP apakil, bilis. 3, 2, 1, pasokil. Bilis, pasokil. Pasokil, bilisan nyo. 8, 7, 6. Pasokil, pasokil, pasokil. 5, 4. Dito na image. Image. 3, 2, 1, trago, 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 trago. Image na, image na, image na, image na, image na. Go, 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 go. Peace tayo ha. Tokyo, bawasan mo na Jay Tokyo. Bawasan mo na, bawasan mo na. Tokyo, bawasan mo na Jay Tokyo. Ako tapos dyan ha. Kaliwa tayo, kaliwa tayo, kaliwa tayo. Kaliwa tayo. Kaliwa tayo, kaliwa tayo. Nag-sync ka lang. Sige lang, JH kayo. Engage lang, engage mo lang. Sige, ready lang. Ito, sig mo na sa likod, makasi up. Naka-bait na lahat yan. Lang, G, naklasing pa kayo eh. O, 3, 2, 1, 3, Jace tayo, pare. Jace tayo, pare, Jace na, Jace na, Jace na, Jace na. Uy, SP na kayo, mga MP! Putang ina, ako dito. Jace, 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 Jace. 10% Jace, 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 Jace. score natin. Yung mga namatay, wait lang ah. Matay. Apakil kayo, pare. Ibig ka dito. Ibig ka dito ba? Dito ang trapile tayo. Ibig tayo lahat. Goel, Goel. Makro. Naglag? Naglag. Naglag kayo? Lahat. Okay, wag lang muna, wag muna. Tingin mo muna macro, tingin mo na macro. Image na kayo dyan. Uy, wag na iparatan yung JH, putang. Nag-file nga tayo eh. File, go. Bilis. Si May. Go. Hinga pre ha, hinga. Repats mo na kayo. Ito. 8, takusa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, makase. Up. Pwede na yan. 7, up. Sa likod ako. Sa likod pare. Sa likod. Pumatay na kayo. Oh, lalabas tayo ha. 3, 2, 1, labas. Labas. Pasok mid. Phoenix na sa loob na. Oh, pasok mid. Repats kayo. Repats. Sabay labas tayo after repats ha. Spit tayo sabay ha. Pa-image nyo lang to, wag mo na lalabas. Pa-image nyo muna to. Ipa-swap na kayo. Pag nag-image ha, labas tayo ha. Oh, labas na. Apakil. 3, 2, 1, pasokil. So, 8, 7, 6. Pakusa pababa na. 3, 2, 1 image. Habol tayo ha. Tako sa 3, 2, 1, trago. Habol agad pre, para di kayo matututan ng sync. Para hindi kayo magbukang pakain dyan sa likod. Gulaw na kayo agad. So, Jace tayo ha. Rekta Jace ha. O, 3, compress lang. 2, 1, trago. Sige, go. Makase. Up. 7. Up, sige, tulak nyo. O, Jace tayo. Jace. Likod sync. O, likod sync. Makase. Up. 7. Up. O, SP na. SP apakil, dali. SP apakil para muna na na-add. Tokyo, 1v1 mo lang yan. Ako na paala dito sa bala. 1v1 mo lang Phoenix, punta mo lang pare kung saan pupunta. Ako na bahala dito sa bala. O, apak mid. Di ko kayo papatakbuhin, mga gago. Apak mid. Okay, dito lang, sundan nyo lang natin to. O, apakil. Dito ka lang sa kuya mo, par. Ayaw ang tamak po, par. Apakil. Sige, dito lang tayo. Sige, lalayan na yun to, pre. O, pasok kayo. Pasok. O, labas. Hindi pumasok, labas. Apakar. Dito Pumasok. sa kuya mo, pare. Pumasok to sila. Oo, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, SP. Huwag kayong mag-image agad. Hanggat di ako nagsasabi, apakil. Huwag kayong mag-image hanggat di ako nagsasabi, apakil.
Napakain. Wala pa sila, wala pa. Dito lang, dito lang. Dito lang. Dito lang, patayin nyo mga sink, tumitira. Sige lang, sige lang. Ubos na, Phoenix. Sige lang, sige lang. O, dito lang tayo pare, dito lang tayo. Nag-reset. Makakawala sa akin to mga to. Tirahin. Ay, wag madadamay. Madadamay yung MP, pre. Dito lang tayo. Hindi naman natin try ng sink dito eh. Mamamatay din yung lakusan. Okay, dyan lang kayo. Hapak lang kayo dyan ha. Dami tao, oh. Hapak mid. O, Eh. wag. Dyan lang kayo ha. Saan takusa? Nakita nyo ba? Apakal. Apakar. Eh, backpoint ano lang kayo. Phoenix na sa R, pumasok na. Dyan lang, o, apak mid. Nag-image na. Phoenix, sundan nyo lang itong BIR. Kung saan pupunta to. Apakal. Tokyo, nandiyan pa sa baba ng Phoenix, ha. Sige, ano mag-1v1 yung sink doon. Ayun ano, wait natin. Ito na ba? Sige, backfoot lang kayo pare. Sige, yan yung sink tumitira dyan. Yun, madadamay din naman sila. Ilalim nyo. Ilalim nyo lang. Baba nga kayo, boy. Buff lang ha, buff lang FPS ha. So, sundan nyo lang takusa. Makasiyap sa after. So, apakain. Sige, sundan lang natin to mga gago na to. Basta MP, ha. Apakain ha. Nag-SP. Wag. Pasok L. Pasok. L. Pasok. 7, 6. Oh, wala. Wag mo image. Labas. Labas. Apakain. Apakain ha. SP lang kayo ha. SP nga muna. SP muna. Apakain ha. Hilang. Kaya nyo naman wave to wave eh. Dyan eh. Basagin nyo lang yan. Sige, wala. Sunod ko ng BIR. 1v1 nyo lang yung Phoenix par. Kaya naman yan. Huwag nyo basagin eh. Ayan. Sige, panatan nyo lang yung mga archer par. Makasi up. Mag-7 up. O, apakil. Please, backpoint na kayo. Apak lang il. SPBP lang kayo. SP muna. Clashing. Wala pa eh. Kaya lang, magulo eh. Phoenix ata. Phoenix to. MP, panalo, MP. Pero basag din ang ano, Phoenix. MP. Hindi. Pasok L. Dili. Pasok L. 8, 7, 6. Image na. 5, 4. 3 image na. 2. 1, dali. Di nakasunod. 1. Tara, go. Go, bilis. Takbo. Pabalik muna tayo ha. 3, 2, 1. Tara, balik. Patay mo natin ito sing ha. Makasi up. 7 up. Patay nyo. 7 up. Patay nyo. Sige, panalo pa MP doon. Panalo pa MP. Patay nyo. Pasok lang L na matay ha. Meron pa sa likod. Meron pa sa likod. Pasok lang L na matay. Meron pa tumitira. Nagmamakro lang ha. Makasi up. Labasan na ng portal ko. Pasok lang L ha. 3, 2, 1. Pitik image. 3, 2, 1. Trago. Push. Gauge tayo ha. Tokyo. GGH kami Tokyo ha. Ito, wait. 3, 2, 1, trakat muna natin takusa. Makasi up. Okay, takusa muna. Patay nyo, ubusin nyo. Sink. B1 mo na, Tokyo. Sink ka, likod nyo. Sink. Pareso ako, pe. Sige. Ubusin nyo. CD pa ako. Pareso ako, pe. CD pa. Ready, sink sa likod. Makasi up. Sige. Number 7 up. Sige, abante nyo. 7 up. Abante nyo. 3, 2, 1, try. Jage na tayo. Jage na. Tokyo, Wait. harangan mo yung mid, Tokyo. Harangan mo yung mid.
Parang kayo may mid Tokyo. Okay. Tokyo, deny mo to, Tokyo. Kalas na, wag mo, Jade. Huwag na mo, Jade. Tokyo, patay mo, yung Tokyo. SP tayo. SG. Apak mid, finish. Apak mid. Mid yung ano, Tokyo Phoenix Apakil tayo. Apakil. Dito ang pasok, Kyle. So, 8, 7, 6, Babasagin ng sync. 5, 2, 1, pitik kay Mage 3, kontra push. Ito, patay nyo na ito, makasi up. Sige, abante. Sige, macro lang. Kaliwa tayo. Kanan. Macro, kanan, bilis, kanan. Macro ko lang 3, 2, 1, push natin Phoenix Gili ko rin lang, makasi. Up. Kalas na. Huwag na dyan. Harap likod. Takusa, galing 6 o'clock. Dito lang. O, takusa tayo, Agi. Hayaan nyo mag-Jage. Hayaan nyo mag-Jage. 3, 2, 1, push. Makasi, up. Sige, takusa. O, 7, up. Sige. O, 40. Dinay natin, Jage. 45 seconds. Patayin nyo muna ng Sig. Makasi, patayin nyo muna ng Sig. Patayin mo na. O, Jage siya. Bilis. Trabaho, Jage. 20%. Trabaho. Phoenix. Ay, nakuha natin. Takin na, munti kang pahila. Oh, nice paint. SP apakin. Sorry sa mga takal para, habol na kay El par. Pasensya na. Papasok El. Repatch muna kaya. Ay, wag patay muna natin to. Wag muna kayo mag-repatch. Patay muna natin. Okay. Panalo MP Kontra habol nga. Makasi up. Sync, portal. Repatch na. Ay, missing sa likod pabay nga. GH, takusa. GH, Pabay 8, 7. Sing sa likod. 5, 4, Sige. 3. Makasi. Up. takusa po. Makasi up. Hindi, kain lang gago. Nagpapakain na yun. Oo. Repatch. Labas. Nag-gauge ako. Apakil. Apakil. 3, ito ang pasok kayo. O, inis tayo 3, 2, 1, image. O, abante mo na. O, dito lang sa macro. Pabalik tayo 3, 2, 1, balik. Trap push, makasi. Up. 7, up. Tulak nyo. 7, up. Dito lang. Makasi up. Dito lang. Pasok lang namatay O, 3. Okay, dito lang lalabas tayo hayaan nyo mag-image to. Pag nag-image to, lalabas tayo Clear GH 2. Hindi nag-image, palagan nyo, makasi. Up. 7 up. Pasok lang L namatay 7 up. Okay, palagan nyo. Labas na. Apak mid. BIR pumasok ng L. O, apak. Nandito na sila. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, Clashing. 3, 2, push tayo 1, push. Macro, tingin macro. Phoenix. Apakil. SP lahat Apakil. 3 to ang pasok. Phoenix mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, push. Macro, makasi up. Number 7 up. Oh, meron sync naman, makasi up. Sync naman, number 7 up. Number 7 up. Oh, SP na. Nag-walk lang yung Yung Kosa daw, DC. Pasali. apakil. Focus lang pre. 7 minutes. Apak lang.
2, 1, pasok. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa likod nga tayo lahat, para sa likod lang muna, sa likod ng bilog. Makasi up. Sa likod ng lahat ha. 7 up. Sa likod na muna lahat ha. Agi, sa likod na muna lahat. O, 3, 2, 1, push sa sink. Makasi. Up. Bilog 7 up. Agi, Nakabihin na lahat yan, pre. agi. Agi, meron pa oh. Pasok lang namatay ha. Ito nagpapakain sa atin to. Sige, pasok lang L1 namatay ha. Pasok lang L1, dali. Pasok lang L1. Pasok L1, bilis. Pasok L1, bilog. Bilis, 5 seconds. Pa second image. 5, 4, 3, 2, pitik image. Baba na ako ha. 3, 2, 1, tara, go baba. Go baba. Tako sa pumasok ka. Sige, yaman yan. Walang bilang. Takbo, pre. Takbo kayo. Sync ka likod nyo. O, kanan tayo ha. 3, 2, 1, tara kanan. Makasi. Up. 4, 7. Up. Gis, tulak to. Saw dito. Saw. Sige. Saw. Makasi up. Likod pa, sync ka. 7 up. O, harap likod. Gi, harap likod. 7 up. Nakabihin na lahat yan. Makasi. Up. Hindi. May takusa pa to ha. 7 up. Sige, palag lang pare. O, Takusa. Makasi up. Takusa harang. 7 up. Sige, harang. Ubusin nyo. Panalo pa kayo ata. Spina. Basta gamit Tokyo ha. Apak mid. May KSP din ng BIR. Apak mid. Sige lang. Nandito na MP sa GH. Apak mid. Huwag, apakin. Apakin. SP, ikaw na bahala dun, Dali, Joshua. susunod sa atin pagkain. Pasokin. Clashing dito, Phoenix MP. Panalo MP. O, sa likod na lang bilog ulit. 3, takusa mo na. 2, 1, tama kasi. Up. Panalo Phoenix ha, sa Clash. 7, up. Okay. O, panty na sa sink. 7, up. Panty na sa sink. Makasi, up. Panty. Phoenix 3 o'clock. Abante. O, balik likod. Meron pa sa likod. Makasi, up. Pasok lang L na matay ha. Pasok lang L na. Kailangan nyo yung control. Bilang. O, 8, Phoenix nandito sa GH ha. 6, damage, 5, 4, Phoenix 1 o'clock, Tokyo. 2. Sa may R side. Makasi, sa bilog. Up. Pasok lang na matay ha. 7 up. Ka-clashing Phoenix MP. Spina. Apak mid. SP apak mid. Apak mid. Bilis. Si Lay daw, Diablo. Pasok mid. Diablo, sali mga sila eh. Panalo Phoenix ha, sa Clash. Pasok mid, bilis. Image tayo. 3, 2, 1, tara baba. Baba, pasakin natin Phoenix. Yes. First to yung Phoenix para. Saan? Pawan, tara. Kaliwa tayo. 3, 2, 1, tara. Likod natin yan. Yan yung nililikuran. Yung nakasalanan yan. Push lang ha. Makasi. Mawalang image yan, pre. Mawalang image yan. Gulat yan. Di, ubusin mo na Tokyo. Phoenix. Ubusin mo na. Apak mid. Ubusin mo muna. Apak mid. Sali nyo nga yung mga walang pati, par. Sige, clashing pa dito. Panalo MP ah. Pero nandito yung sync. Dito na rin. Wala pa takusa na. MP nag-GH ah. Ayan. Pasok mid, bilis. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, image tayo ha. Bilis, image. 3, 2, baba. Tako sa likod nyo. Pakanan tayo, pakanan, dali. Harangan nyo ito, 3, 2, cut nyo, makro, makasi. Cut nyo lang ha, cut nyo lang muna. 7, cut nyo, mamaya sa Jace. O, 3, 2, 1, pa Jace. Pa Jace pare. Patingin ng HP ng Jace, HP na kayo. Hindi ko kita. Pero wala pa nag-GH. HP na. Nandiyan ang MP ah. Nandiyan ang MP.
Nag-SP na Phoenix. Apak mid, sige lang. Apak mid. Apak mid. Dito ang pasok mid. Clashing sa Takusa, MP. Tokyo, sa may Arga Pumesto. 3, 2, 1, aim is on. Aim is on. 3, 2, 1, baba. Baba. Ito, makasi up. Tokyo, makro ko lang. Pakaliwa tayo, 3, 2, 1, pakaliwa. Makasi, up. Sing. Okay, makro ko lang ha, dito lang ha. Makro ko lang ha. So, 3, 2, 1, balik doon. Sa clashing niya na. So tayo, sige lang. Sige lang, ubusin ko yan. Okay, push. Wala mo na magre-revive guys. Number 7 up. Sige, ubusin nyo. Number 7 up. Sige, palag. Ubusin sa atin, pare. Kasi up. Sige. Pair ka pa balak ko. Mag-DH. SP. Nag-DJs na. Takusa, pare ha. Nag-GH ang Takusa. Apak mid. 60%, Apak mid tayo ha. 50%, 40%, 30, 20. Makukuha to? Makukuha. Apakar. Apakar. 50 seconds. Pasok. Bid ka na. Rectum na, Jace, pare. Kabunin ko to. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 image. Nagmamadali ito ha. 3, 2, 1, trago. Trago. Makasi. Up. Sige. Push. Sige, push. Sige, diretso, pare. Sige, Jace mo, Tokyo. Focus lang ha. Focus lang dito ha. Pag nag-cut yung Jace mo lang, Tokyo. Jace mo lang. O, 3, 2, 1, cut yung Phoenix. Karangan nyo. Makro, makasi up. Sige, Jace mo lang, Tokyo. Jace mo lang, Tokyo. 50 seconds pa. Sige. Mamamatay na GH ata. Sarangan nyo lang, Phoenix. Yun, nakuha. Nice, guys. Nice yun, guys. Nice. Nice yun, guys. Okay, hinga. Sali party. Sino nakapatay? Ay, kalas. Apak mid. Repat siya, pare. Okay, repat mo na kaya. Pasok lang mid ha. Oh, ito. Sing. 8, 7, 6, 5. Habol lang kung saan tatakbo yung sing ha. 4, 3, 2, 1. Makasi. Up sa pedes. 7 up. Ubus. Ito Takusa. Galing left. Makasi up. Takusa. Makasi up. Phoenix nasa mid din Ubus yan. Gago. Ubus to. Phoenix, hitable na Phoenix. Oh, SP na. Diyan na Phoenix. Phoenix mid, Tokyo. Apakar. Papa-SP ako ha. Pag sinabi yung SP, mag-SP kayo lahat ha. Para pumasok yung ano dito. Dalawa. Yaku Na, drop mo na kayo. ipinto sa SP ha. 3, 2, 1 SP. Apakal. 3, 2, 1 pasok. Dali. Pasok. Kakain tayo dito ha. So, naunat tayo pumasok ha. 8. Sa likod na muna tayo ng bilog ha. 5, 4. Sa likod lang ng bilog. Image na. Sa likod ng bilog lahat. Sa likod. Dito lang muna ha. Hayaan nyo mag-push sila. O, makasi up. Pwede na yan. 4, 7 up. Pwede na yan. Kain. O, 3, 2, 1. Tulak sing. Makasi up. 4, 7 up. Okay, tulak. 7 up. Tulak pare. Tulak. Pasok lang namatay ha. Makasi up. Meron po dito sa kaliwa sa may bus. Pasok lang left. O, Takusa ha. O, nagpapakain ulit. 8, 7, 6, 5. Sige, sa likod lang muna lahat. 4. Sige, sa likod lang. 2, 1. Makasi up. Tuto kaliwa. 7 up. O, sync naman ha. 8, sync, 7, 6. Mata sa sync ha. 5. Sa sync naman. 4, 3. O, sa sync. Abante. Sa kaliwa. Makasi up. Forward. Forward na. Nasa likod pa kayo. Sinabihan ko na mata sa sync. Forward. Sinabi ko nang tingin sa sync. O, labas na kayo. Takusa nag-a-unlisile. Apakil. Sinabi ko ng mata sa sync. Puta, nakatayo pa din dun.
Apakel. Apak. Apak, bilis. Apak, bilis, habol. 3, 2, 1, pasok. Full box. Trap SU, 8, 7, 6, 5, 4. Sa likod ulit ng back. Ay, bilog. 5. Una yung signal na. 2. Sige, pag lumapit. Kung sino una lalapit. Yan yung try. Makasi ako. Pwede na, lumapit na. 7 up. Sige, lumapit na pare. Doon na to. Di ka makatira sa akin ulol. Lilikod ka pa dyan. Bago lumayo ka sa akin. Isa pa, makasi. Sige, abante na. Up. 7 up. So, pasok lang L na matay ha. Pasok lang L na matay. Phoenix ka O, dito na yung Phoenix ha. O, yung Phoenix. 8, 7, 6. Imbis nga. 5, 4. Abante tayo ha. 2, 1. Abante na. Makasi. Up. 7 up. Sige, abante. Palag. 7 up. Palag pare. Okay, pre, nababawasan niya pa. Palag. Makasi up. Ano nyo? Spinakol. Mid BIR daw. Apak mid. CD ako. Clashing na. Nag-clash na. Wala na BIR dito. Apakel. Phoenix bumaba galing Ela. Tokyo. Apakel. Ayun, nandito pa. Phoenix pababa na ng GH. Tingin nyo to ha. Sa likod tayo ng bilog. Sa likod lahat. Sa likod ha. O, 3. Ano yan, 5 minutes pa. Sa kanila muna. O, apak mid. Pasok. Check pats ha. Baka wala kayong mga pats ha. Yan po. Abante nga. Image nga. Abante. Babalik tayo. Ayan. Makasi up. 7 up. Gawin nyo. Pasok lang namatay ha. Pasok lang dali. Pwede sa. Pwede na agad pare. Pwede na. Please, reso ha. Mapapa-image na ako ha. 3, 2, 1 image. 3, 2, 1 draw. Baba. Pakanan tayo ha. Ubus na MP. 3, 2, 1 drago kanan. Shaman, easy. EW. Sige, tulak nyo. 7 up. Tulak nyo pare. Tulak nyo. Patingin nga sa GH. Patingin nga po siya. Walang GH. Wala ng GH. Wala. Takusa nandito. 11 o'clock. Diyan na kayo, Agi. Pare siya nga. On the way Takusa sa inyo. Makanya ako sa. Makasi up. 7 up, Gi. Palag. O, spin. Apak mid. Spin. Apak mid. Wait lang. Dito ako sa GH ha. Oo. Nag-GH Takusa. Hindi. Kinansel GH. GH 12 o'clock. Takusa 12 o'clock. Takusa 12 lang din. Wala pa ng GGH. Higa muna dyan, Jazz ha. Image tayo pare. 3, 2, 1 drago. Pati. GH, nag-MH. Takusa nag-MH. Puta. Focus lang dito ha. Nandito na rin yung sync ha. Focus lang dito. Wala mo na mababa. May nag-GH ha. Wala. Wala ng GGH. Clear ang GH. Sa R1 Tokyo ha. 3. Lang dito lang. LPG lang muna lahat. 3, 2, 1 drago. Makasi. Up. Ito. Salpukin nyo to. 1 per 7 up. Salpukin nyo. Gagubos yan. Salpukin nyo. Makasi up. Wala pa rin nag-GGH ha. Sige, salpukin nyo. SP na apakar. SP apakar pare. SP apakar bilis. Si Guy Sensei. Apak lang ha. Walang pababa. Sige, luwa mo to kanya. Luwa mo. Apak lang ha. Pasok kar, bilis. Bilis. 2 minutes. Okay, Michi, go, abante. Phoenix, likod natin ha. Pakaliwa tayo ha, pakaliwa. Gi, tulak na kaliwa. Huwag kayo papakita dyan ha, bilis kaliwa. Sino? Huwag ka mag-macro chain. Bilis kaliwa. Dito lang ha. 3, 2, 1, go, push. Cut lang ha. Makasi, up. Ayun, di alam. Cut nyo. Tulak.
Okay, boss. SP na tayo ha. SP na apakar. SP apakar. SP apak mid, SP apak mid, SP apak mid, SP apak mid, bilis. Ah, SP apak mid. Apak mid, bilis. Bumalik sila sa akin. oo. Sige, pasok mo, sige lang. Pasok mid, bilis, pasok. 7, Okay, Jazz. 3. Saan kayo takyo, banda? Saan? Okay, image siya. Go, baba. Sa 8. Putang ina niya. Saan yun? 6, 8. So may 6. Lalabasan natin. Dito lang. Clashing. Kanan muna, kanan. Kanan, makase. Tak- Dito lang ha. Dito lang, makro ko lang. Dito lang ha. Dito lang pare. Wala mag-GH, wala Takusa nandito sa GH. GH Takusa. Mabilis to ah. 80%. Wag. Phoenix lang tayo ha. Back Phoenix. Nag-back. 50% ng GH. Kat natin Phoenix ha. Sa macro, tingin mo sa macro. Tingin sa macro ha. Draw GH ya, draw. Tingin sa Phoenix ha. Nag-GH MP. Phoenix macro, makase. Up dito. Mamamatay ang GH. Deny. Arangan nyo. SP na kayo pare. Busin mo Tokyo. SP. 40 seconds. Apak mid. Phoenix nakapak sa R. Pasok mid. 3 tong pasok mid. Pasok mid bilis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, image. 3 tong push. Makasi up. Push. Abante, GH. Abante. Bypass na yan ha. Abante, GH. 10 seconds. Makasi. Up. Number 7, up. GH pare. GH lahat pare. GH. Ayun, wala na. Atin. Nice. Uy, nakuha pa. SP na. Si Ju muna oh. Nice. Yung deal, pasali yung deal. Nice muna parte pre. Mahaba pa. Apakal. Pasok L. Repats. Oh, ayun na, 8. Image na tayo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image, makasi up. Number 7 up, kain goal. Tambakan mo na call. 7 up, 20 pa makasi up. Number 7 up. Pasok lang L na matay ha. Pasok lang. Sige, pasok. Ayun na, wala nang pag-asa yan. Gago, nabugbog na yan. Yung Zillion ha. Ito, nag-stop pa ito na yan to eh. Okay, press. 8. Sige, sige na image pare. 6. Ito, sink sa likod. Makasi up. Sige, push mo na sink. O, harap likod. Takusa naman. Tulak takusa. Makasi. Up. Tulak. Takusa. Kain. Dalawang gid yung inubos nyo pre. Kain pare. Apak lang yan ha. Pasok lang yan namatay ha. Pasok lang yan. Pasok lang yan. O, labas na. Tatakot. Apak mid. O, 3 ito ang pasok mid. O, labas. Apakil. L tayo dali. Pasok L dali. Nakababa na ata BIR. Ayun na. Ayun pala. Ayun o, 8. Image na. 7. Kalatan nyo na. 6. Sa likod ng bilog. Sa likod. Nice one. O, takusa. 5, 4, 3, 2, 1. Makasi up. Number 7 up. May sync pa, Sync. Number 7 up. Sync na pare. Tulak na sync. O, harap likod. Takusa. Pasok lang. Anli lang ha. Anli lang pare. Sige, anli lang. Ano na score ng MP? Kahit sino makuha last minute ito, MP panalo yan. MP lang may score natin.
Ah, Gusto yung Phoenix, kaso walang matatag. Wala din kasi lamang pa din tayo. Lamang pa din MP, 3 points na eh. 3 points na ba MP? Ah. Bali, MP pa, Phoenix lang makakascore, no? MP lang, makakascore. MP pala, MP. Patay lang, Agi, pasok lang. Agi lang, pre, kain lang. Kain lang. Sig naman, LPG, push, makase, up. Nice one. Diba? Dali ng buhay natin para. Labas na kayo. Masyado na kayo malakas. Labas na. Labas. Masyado na kayo malakas. Yung Dio par, nakakailang DST ka na para. Kawawa yung PL sa'yo par. Apakail. Dito ang pasok yan. Pasok yan. Image lang pare. Yeah, just. 7, 6. Sa likod lang tayo ha. 5. Sa likod na agad. Push ko na agad. 4. 3. No na yung BIR ha. 1. Nakasi up. BIR. 7 up. Sync naman. Push na. LPG na. Sync na. Iw lang kayo pare, mag-iw kayo. Tulak nyo. Pumasok ulit yung BIR ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Makasi up. Pasok lang L na matay ha. Pasok lang. Ito, takusa. 8, 7, 6. Wala na. Apak mid. Apak mid. Phoenix L. Apak mid. 3 ito ang pasok mid. Pumasok din ng Takusa sa L. 5, 4. Sa bilog lang tayo maglaro ha. Sa bilog lang maglaro lahat ha. Kasi, takusa. Up. Pwede na yan pare. 7 up. Pala, kain. Kain o. Push na tayo sa sync. Makase. Up. 7 up. Sing. Pasok lang mid na matay ha. Ito, takusa. 8, 7. Image lang. 6. Pasok lang ha. 4, 3. Takusa. Ready ha. 1. Tara push. Pakase. Up. 7 up. Palag pare. Kain lang ng kain. Labas na tayo. Pagtapos ng takusa. Labas na. Pagtapos ng takusa. Labas na. Labas na. Apakail. 4 minutes. Apakail. 3, 2, 1. Pasakail. 7, 6, 5, 4. Dito na image tayo ha. Dito ang tapos. Baba. Baba. Habol tayo GH. Compress mo na dito. 3, 2, 1. Trago. Go. Makase. Up. Kunin nyo. 7 up. Kunin nyo. Ano yun? Ba't kukuha sa iba? Wag. Sayang yung gold niyan. Yung pilik ba nung ginawa doon? Ay, ewan ko. Apak mid. Ano? 3 ito ang pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. BTK image 7, 6. Kalas mo na. Skating. Babalik tayo 3, 2, balik. Makase up. Pwede na. 7 up. Patay nyo ha. Baba na. Baba. Nice, pre. Nice yun. Wala namatay. Kanan tayo. 3, 2, 1. Tara kanan. Wag dyan. Kanan tayo. Kanan Lagi, pa. Kaliwa na nga. Makasi up. 7 up. Sige, parang. Makro lang. Ubos na. Makro ko lang. Balik na kayo. Sibig tayo. Okay, bilisan nyo. Saan ka na? Tingin. Balik dito sa likod. Sing. Makasi up. 7 up. Huwag na kasi humabol dun sa isa. Putang ina. Ang layo nyo. Pre, bumabalik na yung sakit nyo ulit ha. Chill lang. Makasi up. SP na nga kayo. Putang ina kasi. Humabol pa dun sa dulo eh. Ibig magpa-RD na ako. Nandito na MP ha. Nandito Phoenix. 11 o'clock Phoenix, Tokyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image. Huwag na kasi yung makulit para abante.
Chrono ko Sige, lang. diretso Diretso, sige lang. Sige lang, hayaan mo yan. Kanan tayo. 3, 2, 1, tra kanan. Makase. Up, Aray ko, mali. 7, up. Sige, tulak lang. Tulak lang kanan. Tulak lang kanan. Tulak lang kanan. Wag na, Diyos. SP na. SP na, bilis. Apag mid. Apag mid, bilis. Apag mid. 3, 2, 1, pasok mid. Bilis. 7. Bilis tayo, 6. Bilis. 4. Wala ka sa 2, 1 MH. Go. Dish tayo, Sino na doon? Phoenix. Kapres, macro. Macro mo na. 3, 2 ang kaliwa. Makase. Up. Di kaliwa. Macro ka lang. Sa mid lang. Gitna. 3, 2. Pa-chase kami Tokyo 1, tra. Likod nyo takusa. Likod nyo takusa. J. Kalas. Kalasin natin Phoenix 3, 2, 1, tra. Kalas tayo Phoenix. Sa kaliwa. Macro dito. Makro. Macro, makase. Ay, ito, takusa muna. Pareso ka, Takusa muna. Okay, balik. Macro. Imis tayo, Wag, macro lang, 3, 2, 1, time match. Sing tayo. Sing. 3, 2, 1, tra. Jita, pare. Git mo. Harap Phoenix. Macro, harap Phoenix. 11 o'clock. Harap. Nice one. Ay, ito. Nice, guys. Sahod ulit. Nice one, guys. Kutrastohin nyo na, pre. Nice G. Napakaruan. Kaya pa yan. 12 seconds, gago. Pasok karuan. Kaya pa yan. Gago, kaya pa yan bukas. Huwag lang, labas na kayo. Tangina mo. Nice G, pare. Uy, may medal. Uy, top 10. Sino yung mga top 10? Pre, yung attendance na sahod sa FS, pre, para ano naman. Nice G, guys, at. Sa DPS, May matrash ko kayo. Ang hihinaan mo naman. Cross talk, puta.